नमस्कार। कूल परिसरण ग्राम चारा रोपण नियारी ब्लॉक देवीकंदल दीपांचल राणीओला ग्राम पंचायत अंतर्गत बरिसण ग्राम चारा रोपण करा जायछि। युव समाजसेवी त्रिनाथ महांती नेतृत्व में प्रथमे अलतंगल ग्राम चारा रोपण करा जायथिला। परवर्ती समय बरिसण अनंत वासुदेव मठ रे रोपण करा जायछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମଠ ବାବା ପ୍ରେମଦାସ, ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାଇଁ, ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜେନା, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, କପିଳ ମହାନ୍ତି, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଲିଟନ ରାଉତ, ବ୍ରଜକିଶୋର ସାମଲ, ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ, ଟୁଲୁ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।